जय श्री राम पिला माने आज मु नहीं आसी अष्टम श्रेणी समर लर्निंग प्रोग्राम असाइनमेंट भाषा यही भाषा रे पिला माने हमरो 12टी प्रश्न अछि प्रश्न को चलो आमे गोटी गोटी करी करबा ता आगर पिला माने जदि चैनल नुआ आसीथिबो ना ताहले निश्चय सब्सक्राइब करि नेबो। पिला माने तुम मानक भल पाइबा देखि मते बहुत खुशी लागला सेति समस्त को अशेष अशेष धन्यवाद। आ तुम रिक्वेस्ट रखी कि मु पुणी वीडियो नहीं कि आसी भाषा नहीं कि आसी पुणी मु नेक्स्ट वीडियो रे अन्य श्रेणी रो बा ए अष्टम श्रेणी रो जे कोनोसी गुटे सब्जेक्ट नहीं कि आसीबी। ताले चलो डेरी न करी आमे आरंभ करबा। नंबर 1 कोन कले आम परिवेश सबुज और सुंदर हेबो। ताले आम से जो गुटे अच्छी पाराग्राफ ताकू नहीं कि आंसरटा देबा पई कहिछि गछ लगाइले परिवेश सफा और सबुज सुंदर हेबो। नंबर 2 क्षीरोद ता सान भौणी को कौन उपहार देवा को स्थिर कला। आंसर क्षीरोद ता सान भौणी को 2टी चारा उपहार देवा को स्थिर कला। नंबर 3 एही गपटीर यथार्थ नामटीए दियो। एही गपटीर आमे अनेक गुडे नाम दे परिबा ता भितर मु 3टी नेछि। आमे चाहिले वृक्ष ही जीवन दे परिबा आ गोटे वृक्ष हमर बंधु नहीं परिबा आ जन्मदिन रो उपहार भी हे परिबो। नंबर 4 आस शब्द गुडी को भांगिबा जेमती देछि पुष्पांजलि पुष्प प्लस अंजलि ठीक सही भली जन्माष्टमी जन्म प्लस अष्टमी जन्मोत्सव जन्म प्लस उत्सव। नंबर 8 वृक्षलता आमर बंधु एही धारणा को नहीं चित्र अंकन कर। ताहले आमे एही धारणा को नहीं एक चित्र चलो आमे अंकन करिबा। आमे एही भली एक चित्र अंकन करि परबा। सेव ट्री सेव अर्थ लिखि परिबा किंबा आमे वृक्ष आमर बंधु मध्ये लिखि परिबा। एही भली एक चित्र मध्ये करि परिबा। एठारी मध्ये आमे वृक्ष आमर बंधु लिखि परिबा। एही भली मध्ये एक चित्र आमे अंकन करि परिबा। जहा भी हो वृक्ष आमर बंधु माने आम पृथ्वी को आमे निरापद रे रखिबा उचित। 9 नंबर प्रश्न अस्त्र शस्त्र परी 10टी युग्म शब्द लेख। ताले चलो लिखिबा। अस्त्र शस्त्र परी पानी पवन धनरत्न साग पखाल टंका पैसा पाठ साठ पिठापणा मरामरी भल मंद जीवा आसीबा हानि लाभ। नंबर 10 तुमे बुलिबा को जाइथिबा जे कोनोसी स्थान संबंध रे निज अनुभूति 20 धाडी रे लेख। तो मु एठी गोटे जगन्नाथ मंदिर पुरीर जगन्नाथ मंदिर को लेकिन लिखी तुम्हें चाहिए आउ भी अन्य दर्शनीय स्थान लिखिपर। आम ओडिशा हेउछि कला स्थापत्य और सौंदर्यर गंताघर। सारा भारत वर्षर 4टी धाम मध्यरु आम ओडिशा पूर्व दिगरे पुरी जिल्ला रे अवस्थित प्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ मंदिर श्री मंदिर को मु एही वर्ष बुलिबा को जाइथिली। पुरीर ठाकुर हेउछन्ति बड़ ठाकुर दांड हेउछि बड़ दांड दियो हेउछन्ति बड़ दियो देउळ हेउछि बड़ देउळ एवं प्रसाद हेउछि महाप्रसाद। एठारे प्रभु जगन्नाथ बलभद्र माँ सुभद्रा रत्न बेदी रे विराजमान करिसन्ति। प्रभु को दर्शन करबा को हेले 22 पाहाच चढ़ीकी जीवा को हुए। प्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ सहित माँ विमला मध्य एठारे पूजा पाआंती। प्रथमे आमे समुद्र रे बुड़ पकाई गाधुआ पाधुआ करी कालिया दियंकु दर्शन करबा को बाहरी गलु। बड़दाण्डर धूली मुंडरे मारी प्रथमे अरुण स्तंभ को स्पर्श करी 22 पाहाच चढ़ी धाड़ी बांधी मंदिर गंभीरा भितर को प्रवेश करिथिलु। तापरे गरुड़ स्तंभ को मुंडिया मारी पंडा पढ़ियारी को बेतमाड़ खाई शेषरे 2 हाथ टेकी जय जगन्नाथ ध्वनि रे प्रकंपित एक आध्यात्मिक परिवेश स्वर्गीय अनुभूति सहित मो जगा कालिया को दर्शन करिथिलु। एही मंदिर हेउछि विश्व प्रसिद्ध हिंदू मंदिर। एठारे रथयात्रा बड़ धूमधाम रे पालन करा जाय। बड़ ठाकुर निज भाई और भौणी सहित माउसी माँ घर को 9 दिन पाई बुलिबा को जाती। एही मंदिरर उपरे उड़ुथिबा पताका सबुबेले पवनर विपरीत दिग को उड़ुथाय। नंबर 11 खरा छुट्टी किपरि काटिल सांग निकट को पत्र लेख। ताले चलो आमे पत्र लिखिबा। पत्र लिखन प्रियर आलिशा तारीख आमे दे दबा एमती मोर शुभेच्छा नेबू
ଆଜି ତୋ ପତ୍ର ପାଇ ଖୁସି ହେଲି। ତୁ ଛୁଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରି ବହୁ ମଧୁର ଅନୁଭୂତି ଅର୍ଜନ କରୁଛୁ ବୋଲି ଜାଣି ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦିତ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟିରେ କେତେକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲି। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ମୁଁ ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଠାରେ ଆମେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କଲୁ। ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲି। ଆମେ ସେଠାରେ ଏକ ଧର୍ମଶାଳାରେ ରହିଲୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମିତ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଗଲୁ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଭକ୍ତି ସମର୍ପଣ କରି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳ ବିଶ୍ରାମ କଲୁ। ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଧର୍ମଶାଳାକୁ ଫେରିଲୁ। ତା ପରଦିନ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କଲୁ। ମହାନଦୀ କୂଳରେ ବିଚରଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲୁ। 2 ଦିନ ପରେ ପୁରୀରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲୁ। ଆମେ ରେଳଗାଡ଼ିରେ ଆସି ନିରାପଦରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ମାମୁଙ୍କ ସହିତ ଚିଲିକା ଦେଖିବାକୁ ଗଲି। ଆମେ ନୌକାରେ ବସି କାଳିଜାଇ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଦେବୀ ଦର୍ଶନ କରି ପୂଜା ସାରି ଫେରିଲୁ। ଛୁଟିର ଅବଶିଷ୍ଟ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ବହି ପଢ଼ାରେ କଟିଲା। ପିତା ମୋ ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ପୁସ୍ତକାଗାରରୁ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଭଲ ବହି ଆଣିଥିଲେ। ଗଣିତ ଓ ଇଂରାଜୀ କିଛି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଛି। ଆଶା କରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବ। ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଦେବୁ। ଶୋଭନ ଓ ସୁନୀତାକୁ ମୋର ସ୍ନେହ ଦେବୁ। ଇତି ତୋର ପ୍ରିୟର ସାଙ୍ଗ ମନୀଷା। ତାପରେ ଠିକଣା ଦେଇଦେବ। ଠିକଣାରେ ପ୍ରେରକରେ ନିଜ ନାମ, ନିଜ ଗ୍ରାମ, ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ଆଉ ନିଜ ପିନକୋଡ଼ ନାମ ଦେବ। ଆଉ ଯାହା ପାଖକୁ ପଠେଇବ ଅନ୍ୟ ପଟରେ ତାର ନାମ, ତାର ଗ୍ରାମର ନାମ, ତାର ଜିଲ୍ଲାର ନାମ ଆଉ ପିନକୋଡ଼ର ନମ୍ବର ଦେଇଦେବ। ଏବେ ଆମେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କାଗଜରେ ବିଭିନ୍ନ କଳାକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତାହେଲେ ଚାଲ ଆମେ କାଗଜରେ ବିଭିନ୍ନ କଳାକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏହିଭଳି ଏକ ମାଠିଆ ଚିତ୍ର କରିବ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଶୁଭର ପ୍ରତୀକ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମ କଳାକୃତିରେ ଯାଉଛି। ଆମ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଏହା ଆମେ ନଡ଼ିଆ, ଆମ୍ବ ତୋରଣ ଦେଇକି ଆମେ କଳାକୃତି କରିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ତାଙ୍କର ପତିତ ପାବନ ବାନା ସହିତ ଚକା ଆଖି ଆମେ କରିକି ଏହା ଏକ କଳାକୃତି ବୋଲି ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଆମ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯେଉଁ ହୁଏ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା, ତାପରେ ଆମେ ଆମ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବାଲିଯାତ୍ରାର ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇ ପାରିବା। ଆମେ ଆମର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାଗଜରେ ଅଙ୍କନ କରିକି ଆମେ ଦେଖାଇ ପାରିବା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ କଳାକୃତିରେ ଯିବ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଶା କରୁଛି 1 ନମ୍ବର ଠାରୁ 12 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇଯାଇଥିବ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଯଦି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବ। ଆଶା କରିବି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟିଏ ପକାଇବା ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।